અભિનેતા આયન કુમારે પોતાની પ્રથમ ફિલ્મ નફરતઈના પ્રીમિયર સાથે બોલિવૂડમાં દમદાર પ્રવેશ કર્યો। અમદાવાદના સિનોપોલિસ સિનેમા ખાતે યોજાયેલ આ કાર્યક્રમમાં ઉત્તેજના અને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો હતો। દેશભરમાં 27 જૂને રિલીઝ થયેલી નફરતઈ પહેલેથી જ દર્શકો અને સમીક્ષકો વચ્ચે ભારે ચર્ચા જગાવી છે। પ્રારંભિક પ્રતિસાદોમાં તેને વર્ષની સૌથી સ્ટાઇલિશ એક્શન ફિલ્મોમાં ગણવામાં આવી રહી છે, જેમાં શાનદાર દ્રશ્યાવલી, રસપ્રદ કહાની અને દમદાર અભિનય જોવા મળી રહ્યો છે। मेरे दिल में जो दर्द है ना, वो मैं भूल के नहीं समझा सकता। इसका कैरेक्टर मतलब ये बहुत सालों के बाद मेरी पिक्चर है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट 90s में जो पिक्चरें बनी करती थी वो किस्म की मूवी है। मतलब सॉन्ग है, एक्शन है, लव है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही पुराने ज़माने की पिक्चर है जो वापस आई है। कैसे उसकी ज़िंदगी, एक कॉलेज का लड़का जो नॉर्मल मतलब कॉलेज जाता है, नॉर्मल चीज़ें करता है, और कैसे उसकी ज़िंदगी में जब कोई आती है तो कैसे उसकी ज़िंदगी बदलती है और कैसे वो कैरेक्टर ग्रो करता है। तो उसकी एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है जो इस पिक्चर में हमको देखने मिलती है। रिपोर्ट बाय अश्विन लिंबाचिया, भारत मिरर, अमदावाद।